Dili man sa ingon lang na mag-ana intag kusog mamuyboy, kusog mangminta. Alangan wa man po kay gihimo sa imong kaugalingon, gitabangan kag pakaon. Gibuhi ka unya ikaw. Wala lang. Gasalig ra ka. Unya gasalig ka unya sa imong kaugalingon, wa pud ka nangita jud pamaagi bisan na lang pagtanom-tanom sa imo ang kilid sa balay. Ana. Dapos og dili katagaan or kwintahan ka ba, sermonan ka, masuko ka, ingnon dayon nimo og kwintador. So kinahanglan jud og naay wa tay trabaho din naay gapakaon nato. Ipakita gyud nato na kita mismo pud nangita pud tag pamaagi sa ato ang kinabuhi na makaabag-abag ta. No? Dili kay magsuko-suko kay ingnon day galot. Ang galot katunong gibuhi pa ka pero ikaw pay wa na ning kamot sa imong kaugalingon. Maanad na lang manggud ka ana lang hantod sa imong pagkatiguang magsalig sa tawo, hantod maghiro ka. No? Kini akong gibuhat lang. Na ako'y tinanom oy makapayas. Wala na ko nananom og mga dagdag kamuti, kamunting kahoy, mga atsal na bitaw, mga ganang mga gulay-gulay kay wa man ko mapaabot ana no. Didto ko sa kapayas. Kay wala pay 1 year daw basta Mayo lang jud kunog tubo at imanon nimo, bubuan nimo, bunuhan. Ana sprayhan jud nimo ana ba. Wa pay 1 year maka-harvest na ka. So while na kuan ko, similya ko sa kuang nagpatubo ko, magkalingaw ko bungay para pag mutubo na, diretso na dayon. Diretso na dayon tan